Okay, mga higalan ron sa buhatan ni Vice Mayor Nono Pretos para sa atong kalihukan, aktibidad ang The Pentagon na Media Forum. Ako ang inyong katribo, Dato Malalaban, Dato Magsisibya Arnel Herwila Dada o ato ang guest mga higala, kanunay partner sa kalambuan si Vice na Mayor Nono Pretos uban sa itong taga-Asia Radio nga si Georgina Cabisona o gingaman ang atong station manager sa Like Radio San Carlos si SM Marian Anob. Okay. Vice, mayong adlaw nimo, kumusta? Ang mga Mayong adlaw, Mr. Dada, ingon man sa kang Mr. Miss Anob sa Like Radio and Miss Kamisuna sa AC Radio. kumusta ang kalihukan unsay ka bisihan na turon sa City Council labi na sa hinangat naman ang umaabot na ang pagbukas sa klase so unsay mga aktibidades nga gihimo. Lansing sa to ang every year na magina nga kalihukan ang Brigada Eskwela o dito gihimo ang division kick-off sa Brigada Eskwela sa Washington. Dito ang kick-off o nagsuroy-suroy mi after sa kwan kay synchronize man ang tanan nga mga eskwelahan. Although nga ang mga school heads nila nag-attend dito, ang uban wa po dito nag-focus sila ng eskwelahan. So maayo ang resulta sa opening sa itong Brigada Eskwela kay gikoperahan gid sa tanan nga mga sektor sa tuang komunidad. So subay sa pagbukas na sa Brigada Eskwela, unsay mga gianda mga proyekto sa lokal nga kagamahanan na Vice para sa mga tinun-an? Ang ato dito nga gina-preparar sa Brigada Eskwela mao la mga kakulangan nila nga mga pintura. Kay atong nakita nga doon sila mga sumari sa nga gikinahanglan silang eskwelahan ang mga kulang ug laban sa mga konsyales nga pakigbahin sa ato ang brigada nag-donate sila og mga pintura ang uban cash para sa sila na lang mapalit ang mga tagtungod. So maayo kayo ang hapsay kayo ang opening sa atong Brigada Eskwela. Pagka dason nga adlaw pagkados mao na poy amo ang gihimo nga gidesisyonan namo nga ang mga bag sa kabataan among i-distribute sa matag eskwelahan before sa opening gid sa klase. So tanan nga mga eskwelahan. Tanan nga eskwelahan. 42 ba ni ka eskwelahan tanan ang nakakuan. So ang ato ang bag ug mga school supplies nga gisulod sa maong bag sama sa notebook, ballpen o uban pang galamiton sa eskwelahan nagkantidad ni Mr. Dada og 2.5 million kabilugan. So itandi last year December gyapon? December kay ang ato ang lain man ang grado atong ginatagaan nga hasta nga mahuman gyud ang grade 1 hasta sa 6. Okay. Apan ang bag-o lang dito ang mo kinder siya aning tuiga. So mo makadawat na pud ang kuan. Dayon Ato pa ang makadawat is kinder og duha ka grado. So ang manog grade 4 og ang manog grade 5. Kay ang among natagaan sa last year ang manog grade manog grade 2 ug manog grade 3. Mo tinungdan gani ang sa old poblasyon nga naghangyo sila nga mausab ang ilahang mga kabataan nga matagaan nga instead nga ang mo grade 4 ron kay natagaan na ang grade 3 so madouble na siya. So gipakamay nila nga ang mo grade 5 o mo 6 ang ilang matagaan para di madouble. Pero gitinguha na sa ato ang
lokal nga kagamhanan nga matagaan gyud sa tanan pero staggered lang every year lain-lain nga mga Karong tuig yeah. Vice unsa may mensahe ni siyempre murag ikaw may gitahasan ni Mayor Bibo Yap, no? Para Mm. ining ang proyekto unsa may mensahe nga iyang buot ipadangat sa Ang mga kabatag ang iya ging mensahe nga unta ang legasya nga iyang gibilin padayon sa mga succeeding nga mga opisyal kasi man maghuman naman ang iya termino. termino. Oo. Mm. Nga ma-replicate og among gipagkamaayo nga kini dili gini bagay mo mawala kay ang ato ang mga estudyante nagpabilin man sila nga mo graduate na naanap puli. So at least ang ato ang sangguniang panglungsod very supportive sa maong programa tungod kay bisan sa kagamay lang sa ato ang kita sa atong syudad apan makita nato nga maayo og impact sa atong mga bata.